فرانز کافکا کی مختصر کہانیاں گیدڑ اور عرب، مصنف فرانز کافکا، ترجمہ نیّر مسعود۔ ہم نخلستان میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، میرے ساتھی سو رہے تھے۔ ایک عرب کا لمبا سفید حیولہ پاس سے گزرا۔ وہ اونٹوں کی دیکھ بھال کرتا رہا تھا اور اپنے سونے کے ٹھکانے پر جا رہا تھا۔ میں گھاس پر پیٹھ کے بل دراز ہو گیا۔ میں نے سونے کی کوشش کی، نہیں سو سکا۔ دور پر ایک گیدڑ نے ہانک لگائی۔ میں پھر اٹھ کر بیٹھ گیا اور جو کچھ اتنی دور تھا یک بیک بالکل پاس آ گیا۔ گیدڑ میرے چاروں طرف پلے پڑ رہے تھے، آنکھوں کی مدھم سنہری چمک ظاہر اور پھر غائب ہوتی ہوئی، لچکدار جسم بڑی چستی اور ہم آہنگی کے ساتھ، جیسے کوڑے کی پھٹکار پر جنبش کرتے ہوئے۔ میری پشت کی طرف سے ایک گیدڑ میری بغل کے نیچے ٹھہوکا دیتا ہوا مجھ سے بالکل بھڑ کر نکلا، جیسے مجھ سے گرمی حاصل کرنا چاہتا ہو۔ پھر وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں دور و نزدیک کا سب سے معمر گیدڑ ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ آخر کار یہاں آپ سے ملاقات ہو ہی گئی۔ میں تو قریب مایوس ہو گیا تھا، اس لیے کہ ہم لوگ قرنوں سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میری ماں کو آپ کا انتظار رہا اور اس کی ماں کو اور سارے گیدڑوں کی مادر اول تک تمام ماؤں کو۔ یہ حقیقت ہے، آپ یقین کریں۔ تعجب ہے، میں نے کہا۔ مجھے اس الاؤ کو جلانے کا بھی خیال نہیں رہا جو گیدڑوں کو بھگانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ مجھے یہ سن کر بڑا تعجب ہوا۔ یہ محض اتفاق ہے کہ میں شمال سے ادھر آ نکلا ہوں اور تمہارے ملک کا مختصر سا دورہ کر رہا ہوں۔ اچھا، تم گیدڑ لوگ کیا چاہتے ہو؟ اس نہایت دوستانہ پرسش سے جیسے گیدڑوں کی ہمت بڑھ گئی۔ میرے گرد ان کا حلقہ تنگ ہو گیا، سب کے سب منہ کھولے ہانپ رہے تھے۔ ہمیں معلوم ہے، سب سے زیادہ عمر والا بولا، کیا آپ شمال سے آئے ہیں؟ اسی بات پر ہم نے اپنی امیدیں منحصر کی ہیں۔ آپ اہل شمال میں وہ فراست ہے جو عربوں میں نہیں پائی جاتی۔ مجھے کہنے دیجیے کہ ان کی ٹھس اور گستاخ فطرت میں سے فراست کی ایک چنگاری بھی نہیں نکل سکتی۔ وہ غذا کی خاطر جانوروں کو ذبح کر ڈالتے ہیں اور ان کی آلائش کو پھینک دیتے ہیں۔ اتنا چلا کر نہیں، میں نے کہا، پاس ہی عرب سو رہے ہیں۔ آپ واقعی یہاں اجنبی ہیں، گیدڑ بولا، ورنہ آپ کو معلوم ہوتا کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی کوئی گیدڑ کسی عرب سے خوفزدہ نہیں ہوا ہے۔ ہم ان سے کیوں ڈریں؟ کیا یہی بدنصیبی ہمارے لیے کم نہیں کہ ہم کو ایسی مخلوق کے درمیان بن باس ملا ہے؟ ہو سکتا ہے جو معاملات میرے اپنے حلقہ اثر سے اتنے باہر ہوں، میں ان پر فیصلے دینے کا مجاز نہیں ہوں۔ مجھے تو یہ بڑا پرانا قضیہ معلوم ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ خون میں شامل ہو چکا ہے اور شاید خون ہی کے ساتھ ختم ہو سکے۔ آپ نہایت سمجھدار ہیں، بوڑھے گیدڑ نے کہا، اور وہ سب زور زور سے ہانپنے لگے۔ ان کے پھیپھڑوں سے ہوا باہر آنے لگی، حالانکہ وہ ساکت کھڑے تھے۔ ان کے کھلے ہوئے جبڑوں سے ایک طرح کی بو آ رہی تھی جسے برداشت کرنے کے لیے مجھے بار بار دانت بھینچنا پڑتے تھے۔ آپ نہایت سمجھدار ہیں۔ ابھی آپ نے جو کہا وہ ہماری قدیم روایات سے مطابقت رکھتا ہے، لہٰذا ہم ان کا خون کھینچ لیں گے اور قضیہ ختم ہو جائے گا۔ اوہو، میں نے اپنے ارادے سے زیادہ جوش کے ساتھ کہا، وہ اپنا بچاؤ کریں گے، وہ اپنی تفنگوں سے تمہیں درجنوں کے حساب میں مار گرائیں گے۔ آپ کو ہمارے بارے میں غلط فہمی ہے، اس نے کہا۔ یہ ایک انسانی کمزوری ہے جو ظاہراً شمال بعید میں بھی جڑ پکڑے ہوئے ہے۔ ہم انہیں قتل کرنے کی تھوڑی سوچ رہے ہیں۔ نیل کا سارا پانی بھی ہم کو ان سے پاک نہیں کر سکتا۔ ان کے تو زندہ گوشت کی جھلک ہی ہم کے دم دبائیں اور کھلی ہوا میں بھاگ جائیں صحرا کی طرف، جو محض اسی سبب سے ہمارا مسکن بن گیا ہے۔ اور آس پاس کے تمام گیدڑوں نے، جن میں دور دور سے آئے ہوئے بہت سے نووارد بھی شامل ہو گئے تھے، اپنی تھوتنیاں اپنی اگلی ٹانگوں پر رکھ دیں اور انہیں اپنے پنجوں سے پوچھنے لگے۔ کچھ ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے غصے کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
जो इतना शदीद था कि मेरा जी चाहने लगा उनके सरों पर से फांद फांद कर निकल जाऊं। तो फिर तुम्हारा क्या करने का इरादा है? मैंने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करते हुए पूछा, लेकिन मैं खड़ा नहीं हो सका। दो कमसिन गीदड़ों ने मेरे कोट और कमीज में अपने दांत गाड़ रखे थे। मैं बैठे रहने पर मजबूर था। ये आपके खुद्दाम हैं, बूढ़े गीदड़ ने वजाहत की। एजाज की अलामत। नहीं, इन्हें छोड़ना पड़ेगा। मैं कभी बूढ़े गीदड़ और कभी कमसिन गीदड़ों की तरफ मुड़ता हुआ चीखा। बिल्कुल छोड़ देंगे, बूढ़ा वाला कहने लगा, क्योंकि आपकी यही मर्जी है, मगर इसमें जरा वक्त लगेगा, इसलिए कि उन्होंने बहुत अंदर तक दांत उतार दिए हैं, जैसा कि हमारा तरीका है। जब तक आप हमारी अर्ज़दाश्त की समाअत फरमाएं, तुम्हारे तर्ज अमल ने मुझे इसको मंजूर करने के हक में नहीं रखा है। मैंने कहा, इसकी वजह से आप हमको बदतमीज न समझ लीजिएगा। वो बोला, और अब जाकर पहली बार उसने अपनी आवाज के कुदरती रूनेपन से काम लिया। हम अदना जानवर हैं, हमारे पास दांतों के सिवा कुछ भी नहीं है। अच्छा या बुरा, जो काम भी करना होता है हम अपने दांतों ही से अंजाम दे पाते हैं। खैर, तो तुम चाहते क्या हो? मैंने ज्यादा धीमे पड़े बगैर पूछा। हुजूर, वो चिल्लाया और सारे गीदड़ मिलकर चीखने लगे। इसमें किसी नगमे की बराए नाम सी कैफियत थी। हुजूर, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस क़ज़िये को ख़त्म कराइए जो दुनिया को तकसीम किए हुए है। आप ऐन वही हस्ती हैं जिसके लिए हमारे अजदाद ने पेशिन गोई की थी कि ये काम अंजाम देने के लिए पैदा होगी। अब हम अरबों के हाथों परेशान नहीं होना चाहते। हम सांस लेने भर की गुंजाइश चाहते हैं, ऐसा मतला चाहते हैं जो इनसे साफ हो। इनके हाथों ज़िबा होती हुई भेड़ों का ममियाना नहीं सुनना चाहते। हर हैवान कुदरती मौत मरे, जब तक हम मरे हुए डंगरों को चचोड़ कर उनकी हड्डियां ना साफ कर दें, उस वक्त तक कोई मदाखलत ना हो। साफ सुथरी जिंदगी, सफाई सुथराई के सिवा हम कुछ नहीं चाहते। और अब वो सब के सब रो रहे थे और सिसकियां भर रहे थे। ऐसी दुनिया में कोई जीना क्यों कर गवारा कर सकता है? ऐ रहमदिल, ऐ पाक बातिन, निजासत इनका सफ़ेद है, निजासत इनका स्याह है। इनकी दाढ़ियाँ अल हज़्र उनके हल्काए चश्म पर निगाह पड़ते ही थूक देने को जी चाहता है। और जब वो हाथ ऊपर करते हैं तो जहन्नुम की तीरगी उनकी बगलों में मुंह फाड़े नजर आती है। लिहाजा हुजूर वाला, अपने कवी हाथों से काम लेकर इनके हुल्कूम इस कैंची से चीर दीजिए। और इसके सर की जुम्बिश के जवाब में एक गीदड़ लपक कर एक छोटी सलाई वाली पुरानी जंग खुर्दा कैंची लिए हुए आया, जो इसकी एक कुचली में झूल रही थी। अखा, तो आखिर कैंची आ ही गई, और यही रोक देने का वक्त है। हमारे अरब काफिला सलार ने जो हमारी तरफ बढ़ आया था और अब अपना कोड़ा फटकार रहा था, चीख कर कहा। गीदड़ हड़बड़ाकर भाग खड़े हुए, लेकिन कुछ दूर जाकर पलटे और जमघटा लगाकर खड़े हो गए। सारे जानवर इस तरह आपस में घुटे हुए थे जैसे बयाबान की आसिबी रोशनी के हाले ने इन्हें छोटे से घेरे में कील कर रख दिया हो। तो साहब, आपको भी ये तमाशे दिखाया गया? अरब ने कहा, जिस हद तक इसकी कौमी कम आमेज़ी इजाज़त दे सकती थी। शोखी से हंसते हुए कहा, यानी तुमको मालूम है कि ये जानवर क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल, उसने कहा, ये तो मशहूर बात है। जब तक अरब हैं ये कैंची सहरा में घूम रही है, और जब तक हमारे दिन पूरे नहीं हो जाते इस तरह हमारे साथ घूमती ही रहेगी। हर यूरोप वाले के आगे ये कैंची इस अम्र अजीम की अंजाम दही के वास्ते लाई जाती है। हर यूरोप वाला ऐन वही शख्स हुआ करता है जिसे मशैयत ने इनके लिए मुंतखब किया होता है। ये जानवर, इनकी उम्मीदें अहमकाना तरीन होती हैं। ये महज बेवकूफ़ हैं, एकदम बेवकूफ़। इसलिए तो ये हमको अच्छे लगते हैं। ये हमारे कुत्ते हैं, आप लोगों के किसी भी कुत्ते से बेहतर। अच्छा, अब ज़रा देखिएगा, कल रात एक ऊँट मरा है और मैं उसे यहाँ उठवा लाया हूँ।
4 आदमी ऊंट का भारी मुर्दा उठाकर लाए और उन्होंने इसे हमारे सामने डाल दिया। इसका जमीन को छूना था कि गीदड़ जोर जोर से बोलने लगे। इनमें से हर एक ने पेट के बल रेंगते हुए आगे खिसकना शुरू कर दिया, जैसे वो किसी डोर में बांधकर जबरदस्ती घसीटे जा रहे हों। उन्होंने अरबों को फरामोश कर दिया, अपनी नफरत को फरामोश कर दिया। मुताफिन लाशे के सब कुछ महफ कर देने वाले पेश दस्त वजूद ने इनको महसूर कर लिया था। एक गीदड़ ने तो ऊंट के गले तक पहुंचकर एक शरियान में दांत भी उतार चुका था। किसी तेज पिचकारी की तरह जैसे कोई भड़कती हुई आग को बुझाने के अज़्म और उम्मीद के साथ उसकी बोटी बोटी फड़क रही थी और काम में लगी हुई थी। पलक झपकते में लाशे के ऊपर अंबार होकर वो सब एक साथ जुटे हुए थे और अब काफिला सालार ने अपना काटदार कोड़ा घुमा घुमा कर दाहिने बाएं से उनकी पीठों पर बरसाना शुरू किया। उन्होंने सर उठाए, वो मज़े में आकर मतवाले हो रहे थे। उन्होंने अरबों को अपने सामने खड़े देखा, अपनी थूतनियों पर कोड़े की मार महसूस की। वो उछल उछल कर पीछे हो गए, लेकिन इतनी देर में ऊंट का खून जगह जगह इकट्ठा हो गया था और इसके अबखरात उठ उठ कर आसमान की तरफ जा रहे थे। लाशा जा वजह से फट कर खुल गया था। इनसे रहा नहीं गया, वो फिर पलट पड़े। अरब सालार ने एक बार फिर कोड़ा उठाया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। आपका ख्याल ठीक है साहिब, उसने कहा। हम इन्हें इनके हाल पर छोड़े देते हैं। इसके अलावा अब पड़ाव उठाने का भी वक्त हो रहा है। गर्ज ये कि आपने इनको देख लिया, खूब ही जानवर हैं, है ना? और ये हमसे कैसी नफरत करते हैं।